असम में 30 अक्टूबर 2008 को हुए सिलसिलेवार बम धमाके में मारे गए और घायल हुए पीड़ित परिवारों को 15 साल बाद इंसाफ मिला है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने धमाके के दोषियों की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने एनडीएफबी के पूर्व नेता रंजन दैमारी को झटका देते हुए 14 में से 10 दोषियों की सजा को बहाल रखा। मालूम हो कि इस मामले में 2019 में सीबीआई की विशेष अदालत ने धमाके के मास्टरमाइंड रंजन दैमारी सहित 14 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ इन लोगों ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। जस्टिस सुमन श्याम और जस्टिस मलाश्री नंदी की अदालत ने फैसला सुनाते हुए रंजन दैमारी सहित 10 दोषियों की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। वहीं 4 आरोपियों को राहत देते हुए मामले से बरी कर दिया। आपको बता दें 2008 में एनडीएफबी के रंजन दैमारी गुट ने गुवाहाटी सहित राज्य के कई स्थानों पर सिलसिलेवार बम धमाके किए थे, जिसकी वजह से पूरा असम दहल गया था। धमाके में सबसे ज्यादा नुकसान गुवाहाटी में हुआ था। गुवाहाटी के गणेशगुड़ी, सीजीएम कोर्ट और पान बाजार 3 स्थानों पर धमाके किए गए थे, जिसमें अकेले गणेशगुड़ी में आधिकारिक तौर पर 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और सैकड़ों घायल हुए थे। इसके अलावा सीजीएम कोर्ट में हुए धमाके में कई वकील भी मारे गए थे। गुवाहाटी के अलावा बंगाईगांव, बरपेटा रोड, कोकराझार सहित कुल 14 स्थानों पर सिलसिलेवार धमाकों को अंजाम दिया गया था। बताते चले, सीरियल ब्लास्ट के मास्टरमाइंड रंजन दैमारी को बांग्लादेशी सेना ने ढाका से धमाके के 1 साल बाद दिसंबर 2009 में गिरफ्तार किया और बाद में उसे भारत को सौंप दिया। फिलहाल रंजन दैमारी जेल में है। बताते चले, रंजन दैमारी 2020 में केंद्र के साथ एनडीएफबी गुटों की हुई शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में से एक है और समझौते के बाद से उसे रिहा करने की मांग उठती रही है। समझौते में सभी पूर्व विद्रोही नेताओं के आपराधिक मामलों को वापस लेने का प्रावधान रखा गया है, लेकिन रंजन दैमारी के मामले में ये लागू नहीं हो पाया क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था और आज कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए रंजन दैमारी की आजीवन कारावास की सजा को बरकरार रखा। जजमेंट ट्रायल कोर्टर जी जजमेंट कन्विक्शन हेतुके आभेल करिले और 4 जনৰ ক্ষেত্ৰত हेतु आभेल नकरिले हेतु इंटरफेयर करिले और तेओलोকৰ जितु শাস্তি प्रदान কৰা হৈছিল कन्विक्शन হৈছিল তেটো সেটিসফাইড কৰিছে। তাৰে ইতিমধ্যে 4 জন বেলট আছে, 3 জনৰ বেলট আছে। এজনে আমাৰ যিগৰি বৈশাগী বসুমতাৰী, তাই হয়তো আকৌ জেলত আহিব লাগিব। তাইৰ ক্ষেত্ৰত তেও কনভিকশনটো আভেল কৰিছে আৰু আগতে এগৰাকী মহিলা যোগামী বুলি তেও কনভিক্টেড হৈছিল আৰু তেওঁৰ টাৰ্ম পুৰা হোৱাৰ কাৰণে তেও মুকলি কৰিয়ে দিয়া হৈছিল আৰু তেওঁৰ যিটো কনভিকশন সেইটো কোৰ্টে সেটিসফাইড কৰিছে আৰু তেওঁ এই ঘটনাৰ লগত কোনো কাৰণত জড়িত নহয় বুলি নিৰ্দোষী বুলি কোৰ্টে ৰায়দান কৰিছে। আপোনাৰ এই যিটো অনসাই বড়ো, লকৰা বড়ো আৰু ইন্দ্ৰ ব্ৰহ্ম আৰু জয়ন্তী ব্ৰহ্ম যি ৰঞ্জন दैमाৰীৰ সৈতে আৰু 6 জন অৰ্থাৎ 7 জন এতিয়া 6 জন জেলতে আছে ৰঞ্জন दैमाৰীৰ সৈতে আৰু যিগৰাকী আগতে বেলত আহিছিলে তেওঁ আকৌ এতিয়া তেওঁৰ যেহেতু আভেল কৰিলে জাজমেন্টটো তেওঁ আকৌ জেললৈ আহিব লাগিব বৈশাখী বসুমতাৰী। वहीं गुवाहाटी हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीटीसी में व्यापक प्रतिक्रिया देखी जा रही है। बीटीआर चीफ प्रमोद बोड़ो ने कहा कि हाईकोर्ट से उम्मीद थी कि कुछ राहत भरी खबर आएगी, लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया है उससे हम निराश हैं। रंजन दैमारी बोडो समझौते के हस्ताक्षरकारी हैं। केंद्र और राज्य सरकार के साथ रंजन दैमारी को सजा से कैसे छूट दिया जाए, इससे लेकर चर्चा की जाएगी। सामान्य आदालते किबा एटा पॉजिटिव एटा रिपोर्ट आहिबो, किंतु আজি जितु खुनिलो आमी अलप সকলো দুঃখিত। এইটো মানে আমাৰ কাৰণে শেষ পইণ্ট নহয়। আমি সকলো বিচাৰো ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াই আমাৰ শান্তি প্ৰক্ৰিয়াত জড়িত হৈছে। এই অঞ্চলত দীঘলীয়া সময় এটা সংগ্ৰাম কৰিছে। তো ৰঞ্জন दैमारी ডাঙৰীয়াৰ যিটো মুক্তি বা তেখেতৰ যিখিনি মহামান্য আদালতে ঘোষণা কৰা যিখিনি শাস্তি সেইটো কেনেকৈ ৰিডিউস কৰিব পৰা যায়, ইয়াৰ ওপৰত পুনৰ আমি অসম চৰকাৰ আৰু ভাৰত চৰকাৰৰ লগত আলোচনা কৰিম আৰু আমি বিচাৰো তেখেতে মুকলি আকাশত আহিব লাগে আৰু সমাজৰ লগত থাকি তেখেতে সংগ্ৰাম কৰাত যি উদ্দেশ্য আছিল কি এই অঞ্চলৰ উন্নয়নৰ কাৰণে, এই অঞ্চলৰ ৰক্ষণাবেক্ষণৰ কাৰণে এই কামবিলাক যাতে তেখেতে ৰাইজৰ লগত থাকি কৰিব পাৰে, ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ তৰফৰ পৰা এটা প্ৰয়াস আমি আৰম্ভ কৰিম।
वहीं पूर्व एनडीएफबी नेता तथा बीटीआर के डिप्टी चीफ गोविंद बसुमतारी ने भी कोर्ट के फैसले पर निराशा जाहिर की। उन्होंने कहा कि रंजन दयमारी को रिहा करने के लिए जो भी प्रयास करने होंगे वो हम करेंगे। 2020 চনৰ 27 জানুৱাৰীত যি বিটিআৰ চুক্তি হ'ল তাৰ এজন স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে অন্তত মানৱীয় দৃষ্টিভংগীত ৰাখি মহামান্য আদালতে তেখেতৰ যে আগৰ ৰায় তাৰ কিছু সালসলনি ঘটাই নতুন এটা ৰায় যিটো ৰায়ৰ জৰিয়তে আমি তেখেতে মুক্ত আকাশত দেখা পাম তেনেকৈ আশা কৰিছিলোঁ, কিন্তু আমাৰ আশা ফলৱতী নহ'ল আৰু তেখেতে আগৰ লোৱাৰ কোৰ্টে যিখিনি ৰায় দিলে সেইটোকে বাহাল ৰাখিছে। সেইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল আৰু আমি আশা কৰাৰ ধৰণে তেনেকৈ ৰায় নহয়, সেইকাৰণে আমি দুখ প্ৰকাশ কৰিছোঁ। তথাপিও আমি প্ৰচেষ্টা ৰাখিম। আমি জানো যে চৰকাৰ এটা চলাব লাগিলে বা চৰকাৰ এটাত আমাৰ লেজিছলেটিভ, এক্সিকিউটিভ আৰু জুডিচিয়াৰী তিনিটা বিভাগ থাকে আৰু তিনিটা বিভাগৰ যিখিনি পাৱাৰ এণ্ড অথৰিটি ইকুইভেলেণ্ট হয়, কোনো কাৰ তলত নহয়। আৰু সেইকাৰণে যদিও তেখেতে চানচিছ চুক্তিৰ স্বাক্ষৰকাৰী হিচাপে পলিটিকেলি যিখিনি ষ্টেটাছ আছিল, কিন্তু জুডিচিয়াৰীয়ে নিজৰ ষ্টেটাছত থাকি নিজৰ কাৰ্যখিনি কৰাৰ কাৰণে আমি যিখিনি আশা কৰিছোঁ সেইটো নহ'ল। তথাপি আমি তেখেতৰ আৰু কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি, তাতকৈ উচ্চতৰ পৰ্যায়ত আৰু কিবা কৰিব পৰা যায় নেকি, তাৰ প্ৰচেষ্টা আমাৰ চলি থাকিব। আমি সেইকাৰণে তেখেতৰ পৰিয়াল, তেখেতৰ আত্মীয়সকলক নিৰাশ নহ'বৰ কাৰণে অনুৰোধ কৰিছোঁ। আমি চৰকাৰ হিচাপে তেখেতৰ মুক্ত আকাশত আনিবৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰচেষ্টা আৰু লাগে সেইখিনি কণ্টিনিউ কৰি থাকিব। वहीं रंजन दयमारी के वकील मानस सरनिया का कहना है कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ उनका मुवक्किल सुप्रीम कोर्ट जाएगा। हमारे एडिटर इन चीफ फजबीर हुसैन से टेलीफोनिक बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि दयमारी इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। First of all, we know the High Court verdict today. Are you going to appeal on behalf of your client in the Supreme Court? Yes, I have suggested them better to go for Supreme Court, but whatever evidence in the trial court, the Guwahati High Court, we think so that has not been properly appreciated and revisited the evidence. Right. Now, Mr. So there is scope for appeal and scope for acquittal also. Right. Now, Mr. Sarania, suppose your client does not receive any relief from the Supreme Court, then what will be the duration of the term? So if they are all out of this 10, 7 are in life imprisonment. So as per the law, as per the Supreme Court verdict, so life is life. So they have to rest of the life. But in our judgment, that has been not mentioned that rest of the life, natural life. So life is then after 14 years, they can go for remission or they can go for appeal to the government of India for remission of the rest of the term. So in case of Ranjan Dayamari, he is now nearing 7 years in jail. We are about 30. One is 13 months, 13 years, 6 months. It's Ajay Bosumukari. So after 6 months, he can pay for remission. Right. So Mr. Ranjan Dayamari has already completed 7 years. So according to law, if he doesn't get relief from the Supreme Court in the meantime, he has to serve 7 more years and then he can go for appeal, right? They come for remission of not the judicial process, but so the power of the governor according to the Constitution of India as part of the section of the Constitution of India. Right. So they have the power to remission. That way they can appeal. Then the file will go to the law ministry. Right. On behavior and contribution to the society. Right. But we hope that because Ranjan Dayamari, though he is involved in a criminal activity, this is not criminal activity as such in other nations. It is only their movement for their own nation. So this will be your argument in the Supreme Court. Yes, differently because of his ceasefire agreement, because of his signing of the agreement in 2020, because now peace is prevailing in the entire country, not only the northeastern region or right. so to say. I got your point. I got your point, Mr. Sarnia. Thank you very much indeed for speaking to me on Northeast Live.